దేవుడు నీ హృదయத்தை அறிந்திருக்கிறார். దేవునికి నీ హృదయం తెలుసు. And he is the searcher of the thoughts and intents of the heart. அவரே இருதயங்களுடைய யோசனைகளையும் உள்ளந்தரியங்களையும் ஆராய்ந்து அறிகிறவராய் இருக்கிறார். హృదయ ఆలోచనలను అంతరింద్రియములను ఎరిగినవాడు ఆయన. Just imagine what the cumulative effect would be if the thoughts and motivations of all the hearts here, those seated under the trees out there, மரத்துக்கு அடியில those seated on the lawns out here, வெளியே புல்வெளியிலே மரத்தடியில இருக்கிற மக்கள் உட்பட இங்க இருக்கிற எல்லா மக்களுடைய எண்ணங்களும் யோசனைகளுடைய விளைவின் முடிவுகளை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால், ఆ బయట కూర్చున్న వారి హృదయ తలంపులు, ఇక్కడ కూర్చున్న వారి హృదయ తలంపులు ఇవన్నీ కూడా కలిపినట్లయితే వీటి మొత్తం యొక్క ఫలితం ఏమిటి? if there is a determined action, ஒரு தீர்மானமான கிரியை அங்க இருக்கும் என்றால், దృఢ సంకల్పంతో కూడినటువంటి క్రియ ఉన్నట్లయితే, I've done my own will all these years, இத்தனை ஆண்டுகளாக என் சுய சித்தத்தை நான் செய்து வந்தேன், ఇన్ని సంవత్సరములుగా నా సొంత చిత్తం చేశాను, I've had a fill of myself, என்னால் என் சுயத்தினாலே நான் நிரம்பியவனாக இருந்தேன், నా స్వీయ కార్యములతో నిండిపోయాను. now ఇప్పుడు I will do the Father's will. இப்பொழுது பிதாவுடைய சித்தத்தை நான் செய்ய போகிறேன். ఇప్పుడు నేను తండ్రి చిత్తం చేస్తాను. I cannot even imagine what the impact of such accumulative action would be. அவ்விதமாக எல்லாரும் சேர்ந்து கிரியை செய்தால் அதனுடைய விளைவு எவ்விதமாக இருக்கும் என்பதை நான் யோசித்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. సమిష్టిగా అందరూ ఈ విధంగా చేసినట్లయితే దాని యొక్క ఫలితం ఎలా ఉంటుందో నేను ఊహించలేను. There are talents of all sorts here, இங்கு விதவிதமான தாளந்துகள் இருக்கின்றன, అన్ని రకాల తలాంతులు కలిగిన వారు ఇక్కడ ఉన్నారు. and such great things can come out of even the little ones here. இங்குள்ள சின்னவிடமிருந்து கூட மகா பெரிய காரியங்கள் வர முடியும். ఇక్కడ ఉన్న చిన్న పిల్లల నుండి కూడా గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి. But all this hinges on obedience. ஆனால் இவைகள் எல்லாத்துக்கும் அஸ்திபாரமாக அடிப்படையாக இருப்பது கீழ்ப்படிதல். అయితే ఇదంతా కూడా విధేయత మీద ఆధారపడి ఉన్నది. But కానీ what do we see in this scripture? இந்த வேத வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? ఈ లేఖనంలో మనం ఏం చూస్తున్నాము? They dealt proudly. அவர்கள் பெருமையாய் நடந்தார்கள். వారు గర్వించి, Religious pride is perhaps the most obnoxious pride. பக்தி சம்பந்தமான பெருமை தான் மிக மோசமான, Very ugly. Extremely ugly. மிக அசிங்கமான அருவருப்பான ஒரு பெருமை. భక్తి సంబంధమైనటువంటి గర్వం బహు అసహ్యమైనటువంటిది. And I am so surprised how quickly religious pride can take hold of people. ஜனங்களை இந்த பக்தியின் பெருமை எவ்வளவு சீக்கிரமாக பிடிக்க முடியும் என்பதை பார்த்து நான் ஆச்சரியமடைகிறேன். మనుషుల్లో ఎంత తొందరగా భక్తికరం అనేది వస్తుందో చూసి నేను ఆశ్చర్యపడుతున్నాను. One young man was amazingly converted ஆச்சரியமான விதத்தில் in one of the premier engineering colleges when I was a student. நான் மாணவனாக இருந்த ஜெபம் பண்ணேன். అయితే ప్రార్థనా కూటంలో అతను నాకు కనబడలేదు. You know, the basic fact is, அவனுடைய அடிப்படை உண்மை என்னவென்றால், ప్రాథమిక విషయం ఏంటంటే, if you have any kind of engine that runs on gasoline or diesel or any such fuel, பெட்ரோல் டீசல் போன்ற அதை வைத்து ஓடக்கூடிய என்ஜின் இருக்கும் என்றால், పెట్రోల్ డీజిల్ ఇంధనంతో నడిచేటువంటి ఇంజిన్ ఉన్నట్లయితే you need to refuel. அது நீங்கள் மீண்டும் அங்கே பெட்ரோல் ஊற்ற வேண்டும். మళ్ళా పెట్రోల్ తో నింపాలి. Otherwise your engine dies. இல்லையென்றால் உங்களுடைய என்ஜின் அங்கே நின்று போய்விடு. లేకపోతే నీ ఇంజిన్ ఇక పని చేయదు. Some people, சில மக்கள் కొంతమంది think once and for all they have refueled. ஒரே அடியாக போதுமான பெட்ரோலை ஊற்றி விட்டோம் என்பதாக யோசிக்கிறார்கள். ఒక్కసారిగా మాత్రం తిరిగి నింపుకుంటే చాలు అనుకుంటున్నారు. No, my friend. இல்லை நண்பர்களே, లేదు నా ప్రియ స్నేహితుడా, I've had to go constantly to refuel, நான் மீண்டும் to receive from Jesus. இயேசுவிடமிருந்து மீண்டும் புதிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நான் செல்கிறவனாக இருக்கிறேன். తిరిగి నింపబడడానికి యేసు వద్దకు నేను ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. I've had to have my eyes opened again and again. என்னுடைய கண்கள் மீண்டும் திறக்கப்படும்படியான அந்த நிலையிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். మాటికి నా కళ్ళు తెరవబడుతూ ఉండాలి. I found a choking engine very often.
அடிக்கடி அப்படியே நின்று போகக்கூடிய அப்படிப்பட்ட என்ஜினை நான் கண்டு வந்திருக்கிறேன். తరచుగా ఆగిపోయి ఇంజిన్ నేను కనుగొన్నాను. And a stalling vehicle. அப்படியே நான் ரோட்டில் நின்று போகக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு வாகனத்தை ఆగిపోయే వాహనముగా ఉంటున్నాను. There was some dirt somewhere எங்கேயோ in the sparking plugs. அந்த பார்க்கிங் பிளாக்ல ஏதோ அசுத்தம் தூசி வந்து விட்டது. ఆ ప్లగ్ లో ఏదో నలకడ్డు పడింది. You know, once in a very remote part of the country, ஒரு our engine went dead about 1 o'clock when I was driving my parents to a campaign. ஒரு கூட்டத்திற்காக என்னுடைய அப்பா அம்மாவை நான் காரோட்டி சென்ற பொழுது நள்ளிரவு 1 மணி வேளையிலே தூரமான மூலையான கிராமப்புறத்திலே என்ஜின் அப்படியே கார் நின்று போனது. కూటాలకి మా తల్లిదండ్రులను నేను తీసుకుని వెళ్లి కారులు తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యరాత్రి 1 గంటకి కారు ఆగిపోయినది. It was such a remote place. மிக மூலையான இடமாய் அது இருந்தது. అదెంత మారుమూల ప్రాంతం అంటే, And you know, an area where there were a lot of criminals too. அங்கு அநேக குற்றவாளிகள் இருந்தார்கள். అక్కడ నేర జాతులు నేరస్తులు కూడా It was not fear, but you know, it was the most inconvenient thing that could have happened. நான் பயந்து போகவில்லை, ஆனால் மிக அசௌகரியமான ஒரு காரியமாக அது அந்த வேளையில இருந்தது. భయపడటం కాదు గాని అంత అసౌకర్యమైనటువంటి విషయం సంభవించినది. Well, I had to go some distance and try to find a good mechanic to see what exactly could have gone wrong. என்ன தவறு நடந்திருக்கும் என்று கண்டுபிடிக்கும்படியாக கொஞ்ச தூரம் நான் சென்று ஒரு மெக்கானிக்காக தேடினேன். నేను దూరంగా వెళ్లి ఒక మంచి మెకానిక్ ని కనుగొని ఆ ఇంజిన్ లో ఏం తప్పు జరిగిందో చూడాలని ఆశించాను. Do you know what he found? அவன் என்ன கண்டான் தெரியுமா? ఆ మెకానిక్ ఏం చూశాడో తెలుసా? No fuel in the gas tank. அந்த பெட்ரோல் டேங்கிலே பெட்ரோல் ஏதும் இல்லை என்பதை கண்டான். పెట్రోల్ ట్యాంక్ లో పెట్రోల్ లేదు. What happened to that full tank? முழு டேங்குக்கு என்ன ஆயிற்று? ఆ నిండినటువంటి ట్యాంక్ ఏమైంది? Some leak had developed. எங்கேயோ ஓட்டேங்க உண்டாயிற்று. ఎక్కడో కారిపోవడం ప్రారంభించింది. And all the fuel was lost. எல்லா பெட்ரோலும் அவிதமாக போய்விட்டது. పెట్రోల్ అంతా కారిపోయింది. My dear friend, அன்பானவர்களே, స్నేహితుడా, let me tell you, it is very easy to develop a leak. ஒரு ஓட்டை வருவது மிக எளிது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். కారిపోయే ஓடுகிறது. ఆ కారిపోవడం Is ஆச்சரியமான காரியம் என்னவென்றால், ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, I have noticed even preachers that don't realize that they have stalled. தாங்கள் They have stopped. அப்படியே நின்று போய்விட்டோம் என்பதை கூட அறியாத பிரசங்கமாக இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். వాళ్ళు ఆగిపోయామన్న విషయం ఇప్పుడు బోధకులు కూడా తెలియడం లేదు. The touch of God is gone. தேவனுடைய தொடுதல் போய்விட்டது. దేవుని తాకుదల లేదు. The fire of the Holy Spirit is gone. பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினி போய்விட்டது. పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిక లేదు. They are all concerned about their honors. தங்களுடைய கனத்தை குறித்து தான் அவர்கள் அங்கே கரிசனை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். వారి గౌరవ విషయమే వారికి శ్రద్ధ. Listen, గమనించండి, వినండి. a man who desires the honor which comes from God only, தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய கனத்தை மட்டுமே விரும்புகிற ஒரு மனிதன், దేవుని వద్ద నుండి వచ్చే గౌరవాన్ని మాత్రమే కోరుకునే వ్యక్తి, he has no regard for the honors that come from men. மனிதனிடமிருந்து வரக்கூடிய அந்த கனத்தை குறித்து அவன் பொருட்படுத்தவே மாட்டான். మనుషులు ఇచ్చే గౌరవాన్ని ఎంత మాత్రమో లక్ష్య పెట్టడు. In my own life, என் சொந்த வாழ்க்கையிலேயே జీవితంలోనే being a very foolish fellow, மதியனமான பையனாக இருந்து வந்ததனால బుద్ధిహీనుడనై, no great talents, பெரிய தாளந்துகள் இல்லை, గొప్ప తెలివితేటలు లేవు, but ஆனால் కానీ having much cause to be humble, தாழ்மையாக இருக்கும்படியான எவ்வளவு காரணம் உண்டு. దీనుడై ఉండడానికి ఎంతో కారణం ఉన్నప్పటికీ, but yet ஆனாலும் கூட అయినప్పటికీ endowed with a great deal of vanity or foolishness, மதியினம் மாயை எவ்வளவு ஏராளமாக காணப்பட்டது. బుద్ధిహీనతోను వ్యర్థత్వంతో నింపబడిన వాడను. oh, I could have stalled long ago. எப்பொழுதோ நின்று போயிருக்க முடியும், ఎప్పుడూ ఆగిపోయి ఉండవలసిన వాడిని. But somehow, ஆனால் எப்படியோ ఏదో విధంగా when I went again and again in prayer, ஜெபத்திலே மீண்டும் மீண்டும் நான் அந்த இடத்திலே சென்ற பொழுது, మరలా ప్రార్థనలోనికి నేను వెళ్ళినప్పుడు, God showed me the leaks which I had developed. என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்த ஓட்டைகளை தேவன் எனக்கு காட்டினார். ఎక్కడ నేను కారిపోతున్నానో దేవుడు నాకు చూపించాడు. The Lord Jesus broke me at the cross. சிலுவை என்னை ஆண்டவர் இயேசு என்னை உடைத்தார். ప్రభుని యేసు శిలువ చేత నన్ను విరగొట్టారు. And I